السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى لكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. أولا وقبل كل شيء بغيت نقول لكم رمضان مبارك كريم، يدخل عليكم الصحة والسلامة إن شاء الله يا رب، وكل ما تمنيتوا ويحيي علينا ربي هذا الوباء والابتلاء. كما كتشوفوا على الفيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم وصفة رائعة ولذيذة جدا كيعشقها الكبير والصغير، اللي هي وصفة الهمبرغر. صراحة خبز رائع جدا بمكونات بسيطة متواجدة في أي بيت، ما فيش تعقيدات. كنتمنى أنكم تشوفوا الفيديو من الأول إلى الآخر وتيقوني انكم غادي تجربوه، اكيد غادي تجربوه ان شاء الله يا ربي، كما عودتوني في جميع الوصفات اللي درت معكم انكم جربتوها وعطاتكم نتيجه رائعه. كنتمنى انكم تجربوا هذا الخبز حتى هو، لانه فعلا خبز يستحق التجربه. الا بغيتوا تعرفوا المقادير والطريقه ما عليكم غير تابعوا المراحل من الاول الى الاخر وما تغطيو حتى شي مرحله، ان شاء الله يا ربي فرجه ممتعه. لهذا الغرض كنحتاجو 500 غرام ديال الدقيق، عندي 100 غرام ديال الزبده درجه حراره المطبخ، 50 غرام سكر، 20 غرام حليب بودره ولا بودره الحليب، 10 غرام خميره فوريه، و7 غرام من الملح، جوج بيضات بدرجه حراره المطبخ، و200 غرام من الماء يكون بارد ماشي دافئ، بارد. ندوزو دابا الطريقه. في اناء ديال العجانه كنديروا 200 غرام ديال الماء، كنزيدوا ليه جوج بيضات كما قلت لكم في الاول، الماء كيكون بارد. كنزيد ليه خميره من وزن 10 غرام، انا عندي هنا زوج ساشيات 5 غرام. من بعد غادي نزيدو حليب بودر ولا مسحوق الحليب، غادي نزيد 50 غرام ديال السكر، وغادي نزيد الملحه. بالنسبه للزبده غادي نخليها حتى المرحله الثانيه عاد كنزيدوها بواسطه خلاط يدوي. كنخلط جميع العناصر كما كتلاحظوا على الصوره، يعني خصنا نخلطها مزيان حتى كتنسجم ليا. من تما غادي ندوزو للمرحله المواليه. في هذه المرحله كنزيد كميه الدقيق كامله اللي بدوره غادي تعجن على مرحلتين. المرحله الاولى 5 دقائق بسرعه منخفضه، والمرحله الثانيه 5 دقائق بسرعه مرتفعه. وغادي نخلي الزوج ديالي يكمل معكم تتمه الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم للجميع. هنا المرحلة الأولى للهدف منها الحصول على خليط متجانس لجميع المكونات، أو بالفرنسية l'objectif est de réaliser un mélange homogène de tous les ingrédients. نمر إلى المرحلة الثانية 5 دقائق بسرعة مرتفعة. La deuxième phase 5 minutes à une vitesse supérieure. هنا وصلنا للمرحلة باش نزيدو الزبدة، وكاين جوج طرق باش نديروها. يا اما كنخليو الباتور كيدور بسرعه منخفضه وكنزيدو الزبده ديالنا شويه بشويه، يا اما غنديروها بلا فاصون اللي غتشوفوا في لا فيديو. هنا كما كتشوفوا لاباط ديالي عندها واحد ليكستونسيبيليتي اللي هي مهمه، كتجبد وما كتقطعش وما كتلصقش في اليدين. Là on est arrivé à la phase de rajouter le beurre. Il existe deux façons de le faire. Soit on va laisser le batteur tourner à une première vitesse et on incorpore le beurre petit à petit, soit on va le faire comme ce que vous voyez sur la vidéo. Et la façon que vous voyez sur la vidéo est la meilleure car il nous fait gagner au niveau du temps. On va pétrir moins après. Comme vous pouvez le remarquer, ma pâte a une extensibilité importante à ce stade et il ne colle pas à ma main. Donc هاد الطريقة هادي مهمة حيت ما غاديش نحتاجو نعجنو العجينة ديالنا أكتر، غادي نربحو شوية ديال الوقت. هنا غادي نستمروا في عملية العجن بسرعة مرتفعة
حتى ما تبقاش تلصق لاباط في قعر الإناء. On va pétrir à une très grande vitesse jusqu'à découlement total de la pâte. إلا شفتوا بلي العجينة كتلصق مع جوانب الإناء ما فيها باس ديروا هاد العملية. Si vous voyez que la pâte colle aux parois de la cuve, ça n'empêche pas d'arrêter le batteur et corner. هنا وصلنا للمرحلة النهائية ديال عملية العجن، وكما تلاحظون العجينة راها تجمعات وما بقاتش كتلصق مع قعر الإناء. Là on est à la dernière phase de pétrissage et comme vous pouvez le remarquer, ma pâte s'est rassemblée autour de l'axe et ne colle plus au fond de la cuve. النتيجة النهائية عندنا عجينة ملي كنجبدوها ما كتقطعش وخفيفة وكتلصق شوية في اليدين. Le résultat final, on a réalisé une pâte avec une extensibilité très importante. هنا غادي نديرو شوية ديال الدقيق على سطح العمل. Là on va fleurer légèrement notre plan de travail. العجينة ديالنا ها هي. Le fond de la cuve est propre. قعر الإناء نظيف. هنا غنعطيو هاد الشكل للعجينة ديالنا يا إما بواسطة اليدين أو بواسطة غاكليت، ومن بعد غنغطيوها 30 دقيقة بواسطة بلاستيك. Là on va essayer de donner cette forme à la pâte à l'aide d'une raclette ou à la main. Après on va la couvrir avec un sac plastique pendant 30 minutes pour éviter le crottage de la pâte. بعد 30 دقيقة من الراحة كما كتلاحظوا العجينة ديالنا كتلصق شوية. هنا غادي نكونوا مضطرين نستعملوا شوية ديال الدقيق وما نكتروش فيه نظرا للعواقب السلبية اللي عنده على النتيجة النهائية. Là, comme vous pouvez le remarquer, après 30 minutes de repos de la pâte, celle-ci colle un petit peu. Donc on sera obligé de fleurer. Et quand j'ai défleuré, c'est mettre un peu de farine, pas trop, parce que trop de farine influence le résultat final. On va essayer de lui donner une forme rectangulaire avant de la couper en petits morceaux. وغادي نحاولوا نعطيوها واحد شكل مستطيل باش نسهلوا عملية التقطيع. هنا غادي نبداو نقطعوها إلى قطع متساوية الوزن. Le choix de poids de ces morceaux dépend de notre goût. En ce qui me concerne, j'ai choisi de faire des morceaux qui varient entre 120 et 130 grammes. Comme ça, j'aurai des gros pains hamburger. فيما يخص الوزن كل واحد عنده الاختيار. أنا درت دي همبرغر أو قطع تتراوح بين 120 و 130 غرام. من بعد غنحاول نعطيوها واحد الشكل كروي كنجمعو لي زيكستريميتي في الوسط. Là on essaie de donner à nos morceaux une forme boule tout en rassemblant les extrémités au milieu comme vous voyez. La façon la plus simple pour les débutants pour une mise en forme boule, car un professionnel peut la faire à l'aide d'une main. Après on couvre tout avec un sac plastique ou bien avec un plastique et on la met au frais pendant 45 minutes à 1 heure. يعني عملية تحضير الشكل ما قبل النهائي بطريقة سهلة جدا للمبتدئين، لأن واحد محترف ممكن يديرها بيد وحدة. من بعد كنغطيو كلشي بصاك بلاستيك وكنديروه في الثلاجة 4-5 درجات لمدة 45 دقيقة أو ساعة. هنا كما كتشوفوا وجدت لي غران ديالي و أصفر البيض وطاوة درت فيها واحد البابي كويسون. Comme vous pouvez le voir, j'ai préparé mes grains, les grains de sésame ou autres. Et j'ai le jaune d'œuf et un plateau équipé d'un papier cuisson. هادو هما لي بول ديالي أنا درتهم في الكونجيلاتور لمدة 15 دقيقة ربحا للوقت. Voilà mes boules que j'ai mis au congèle. Moi je les ai mis au congèle pendant 15 minutes pour gagner un peu de temps.
et je vais les travailler, les retravailler dans cette façon. Le fait de les mettre au congélateur va leur faire perdre l'élasticité. Ça veut dire que je peux les manipuler facilement de cette façon. يعني الغرض من الكونجيلاتور فاش درت لي بول في الكونجيلاتور ولا في الفريز بوندون لمدة ساعة هو باش نحيد ليهم هذيك ليلاستيسيتي وكنبريباريهم بهذه الطريقة هذه تقريبا نفس العملية بحال المرحلة الأولى. إلا شفتوها كتلصق تقدروا ديروا لا فارين ولكن il vaut mieux éviter. Donc je les prépare de cette façon. Je les prends, je les trempe dans l'œuf. غنديروهم في أصفر البيض ومن بعد نديروهم في les grains de sésame. Je les mets dans le jaune d'œuf et les grains de sésame. Là, je continue à préparer ma forme finale de cette façon, la façon la plus simple. Comme je vous ai dit, ça se peut faire avec une main. On continue de faire pareil jusqu'à ce qu'on ait une surface lisse et une vraie boule. Et on appuie dessus pour aplatir la surface un petit peu. دونك كنستمروا في التحضير عملية الشكل النهائي بهذه الطريقة هذه حتى كيكون عندنا واحد لابول السطح ديالها ليس ماشي خشين. وملي كنساليو من هذه العملية كنوركو شوية على هذا لابول باش يكون عندنا واحد السطح مسطح شيئا ما بهذه الطريقة هذه كنستمروا on continue toujours de la même façon. Le façonnage final, toujours de la même façon. Là, je vais vous donner une règle générale concernant l'incorporation de beurre dans mon pétrissage. Si le beurre représente plus de 10% de la quantité de farine utilisée, il vaut mieux laisser l'incorporation de beurre jusqu'à la fin du pétrissage. Et si le beurre représente moins de 10% de la farine à pétrir, on peut incorporer le beurre au début du pétrissage et cela n'influencera pas le résultat final. عملية تحضير الشكل النهائي تستمر دائما بنفس الطريقة. وهنا غادي نعطيكم واحد القاعدة عامة فيما يخص الزبدة. الزبدة نقدروا نزيدوها في اللول ديال العجن إلا كتمثل قل من 10% من وزن الدقيق المستعمل، وإلا كتمثل أكثر من 10% من وزن الدقيق المستعمل خصنا نخليوها حتى لافان ديال العجن حتى المرحلة النهائية ديال العجن. كما غتلاحظوا خليت واحد ليسباس بين هاد لي بول هادو لانهم غيتزادوا في الحجم الى خمروا. هذا واحد ليكزامبل ديال الشكل النهائي. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai laissé l'espace entre les boules parce qu'ils vont augmenter de volume après fermentation et après cuisson aussi. هنا بالنسبة لعملية الدهن بأصفر البيض نقدروا نديروها كما كتشوفوا على الصورة، يعني بواسطة الشيتا، أولا كما درت في الأول خديت لا بول ودرتها ديريكتومون في أصفر البيض. Pour l'application de la dorure, on peut le faire à l'aide d'un pinceau, comme ce que vous voyez, ou bien tremper directement la boule dans le jaune d'œuf. بعد الدهن وإضافة البذور اللي اختاريناها على الشكل النهائي غادي نخليو العجينة ديالنا تخمر لمدة 45 دقيقة حتى لساعة في درجة حرارة عادية. Après la dorure et le rajout de grains choisis, on va laisser nos formes finales fermenter dans une température ambiante pendant 45 minutes à 1 heure. كما تلاحظون بعد ساعة من التخمار المسافة اللي خليناها بين الأشكال النهائية نقصت بزاف والشكل النهائي ديالنا جاهز باش نديروه في الفران. Comme vous pouvez le remarquer, la forme finale est prête pour l'enfournement et les espaces laissés auparavant entre les formes a beaucoup rétréci. هنا غنديرو الأشكال النهائية ديالنا في فرن تحت درجة حرارة 170 درجة لمدة 15
حتى ل 16 دقيقة. Là, on va mettre nos formes finales dans un four à chaleur tournante à 170 degrés pour 15 à 16 minutes. بعد 10 دقائق من الطهي الخبز ديالنا بدا كياخد في الحجم وكذلك اللون. Après 10 minutes de cuisson, le pain commence à prendre le volume ainsi que la couleur. بعد 15 أو 16 تقريبا من الطهي النتيجة النهائية ها هي أمامكم. خبز ما شاء الله حجما ولونا. وباش تحصلوا على هذا اللون الغامق ما عليكم غير تزيدوا شوية ديال الحليب أو لا كريم ليكيد أو شيء من السكر مع أصفر البيض. Après 15 à 16 minutes de cuisson, le résultat final, comme vous pouvez le constater, et à mon avis, c'est un très bon résultat au niveau de la forme et de la couleur. Et pour obtenir une couleur pareille, il suffit de rajouter au jaune d'œuf un peu de sucre ou la crème liquide ou de lait. Après couper mon pain en burger, j'ai un très bon résultat. J'ai une mie que je peux détacher sans qu'elle se déchire, comme vous voyez sur la vidéo. البابة ديال الخبز همبرغر ديالنا نقدروا نحيدوها بلا ما تقطعش كما كتلاحظوا على الفيديو. هنا سأقوم بقطع خبز الهمبرغر وستلاحظون أن عنده خاصية مطاطية جدا. Après la coupe verticale de mon pain hamburger, vous allez remarquer qu'elle est très très souple. Là, je vous laisse admirer le résultat final et je vous dis bienvenue à vos critiques et vos observations. Et pour les ingrédients et le processus de fabrication, vous allez les trouver en bas de la vidéo. Et merci à vous. هنا غنخليكم تشوفوا النتيجة النهائية وغنقول لكم مرحبا بانتقاداتكم وملاحظاتكم القيمة وأقول لكم إلى فرصة مقبلة بحول الله.